ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, যৌথ উঙ্গিনে সিংহর তিনি উপজাতি কল্যাণ দপ্তর, ট্রাইবেল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট অজায়গা जों डेपुटेशन रोखा डेपुटेशन বিষয়ঙ্কা স্টুডেন্ট অংনি ট্রাইবেল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে যে সমস্ত স্টাইপেন্ড রিজাংমানি অবনুকজাখা ও যে জিবিআইবি যে সরকার পেমেন্ট ইয়া বলো সব সময় স্টুডেন্ট রক হয়রানি তংখা বংন পগ্রু ওথিং দিনি রনাय खना रनाय কয়েকদিন বিসিং কমপ্লিট নাই কিন্তু নুকজাখা তাবুখনো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট রাংমায়াখো এবং এখনো রাং হাবিয়াখো ইয়ামাহাই সমস্যা আর নুকজাখা স্টুডেন্ট नि हासाल हासाल नि पारा बिसिंनि ग्राम ओनसोलनि ओ जायगा डक्टर मालायनो फायो एवं बंनि समस्यानो तिसानानि बागै रांटा पन्चो हायो कारण एक स्टूडेंट स्टाइपेन्ड मानै बिनि परिथानि अनेक सुजुग सुबिदा अमबाय ब परिथानि व्यवहारंग रांबाय बिनि खाता कलमनि जे समस्त बिनि परिथानि रांमानि स्टाइपेन्ड मा हाकाय बिनि একটা সুযোগঙ্গ এবং চিনি উপজাতি যারা স্টুডেন্ট ওরাং मा हाकाय একটা আগামী দিনে কাহাম জায়গা শিক্ষিত নান একটা সুযোগ দंमानि কিন্তু অবতাবো যে গভর্নমেন্ট বঞ্চিত খাই দङ কারণ এই থানায় বছর নুজাকা রনাय প্রায় 6 বছর অবধি অনেকজন স্টুডেন্ট মাইয়া অনেকজন স্টুডেন্ট মাংখা অমহাই কিন্তু বাধ্য এক স্টুডেন্ট কয়েকবার ফাইনাই অনেকবার ন ফাইও তো ফানো বিনি 7 হাজার অনেকজন দুঃখং অনেকজন কাপ থানায় বছর নুখা তাকলাইবাव তামুंखाजों দাবিনারকা যে রাং রুমানি স্টাইपेन्ड রক যে সরকারি ভাবে সুযোগ সুবিধা রুমানি যাতে অব বাড়িনা থং সময়नि সাথে সাথে যেগুলি মানি রক স্টুডেন্ট রকनि পরিথাनि যে नांमा रक बिनि जानिं खायनानि बिन परिथानि जे टिउसन अमहाय फिरक जे बारि दङ दिने दिने कारण अ जे स्टाइपेन्ड मामा बाय स्टुडेन्ट रक सन्तुष्ट या माने अबे खुसिया जाते तेबो मा हाकाय स्टुडेन्ट रक बिनि सुबिदा नै परिथानि जों मने खायो अ दाबि दं सोंनारका आरते कैसे आंका जों दाबिनार माने जेटा फैमिली इनकाम रुमानि अमरक दीर्घदिन द्वारा 2.5 लाख टाका खाय मिनिमाम तंना नाङाय 2.5 लाखनि तला उपहर हंकाय कंगिया बाहेराव माने बिसिं कंगिया बाहेराव को खाय दं जों न 2.5 लाखनिसे माने 2.5 लाख कम कंगिया खाय 2.5 लाखनिसे बिसि खायनानि बागै जों सावो जे कारण एक नुखा फैमिली गरीब न गरीबनि फैमिलीनि बरं नुखा तामो ताबु रांनि जेहेतु बेलु कुरै एक श्रमिक एक गरीबनि परिवार एमन दङ दिनो 2-3टे सामुं खायनाय दिनो 700-800 हाजार पन्ट खायनाय दं যদি সঠিক যদি নাইনা থাকাय যদি আবার হি জায়গাকে বিন মালনি প্রায় 20,000-30,000 দं অথচ গরিবनि ন কিন্তু आ हिसाबै যদি বাৎসরিক যদি হি জায়গাকে অনেক নি দङ ইনকাম যাতে ইনকাম ব যাতে বাড়ি নাংতো মিনিমাম जों साका सारबाय बिसाब थाका 3 लाख টাকা আই 3.5 লাখ টাকা মিনিমাম যদি খায়াকাय उसुरो नों बागै सुबिदां नाय आ 3.5 लाख टाकाय ना खाकाय बिनि समय साथे साथे जों मने थायो अब उपकार केनानो आरो मुखा এই যে স্টুডেন্ট বিভিন্ন পগ্রখা প্রতিষ্ঠিত থানায় বছর নৌকা যে প্রফেশনাল ডিগ্রি খাইনাই বিএড টিএড অবহেরক তাগলাইবো নুকাকা मैक्सिमम स्टूडेंट मांखा मैक्सिमम स्टूडेंट माया खमा हेबो तंगो रोखा रोखा आनै सेव किन्तु स्टूडेंट ना आसलको स्टूडेंट एकाउन्ट हाबेबो सिनि तिब्रा जिन बायरा परि दंनाय रक ताबुखनो बरक माया को अनेक अनेक न जों खबर मांखा ओंखाय बरक थावो
30 bukang 30 November bitimino or ang clear khairuan hene যদি ক্লিয়ার খায় যেহেতু ছাত্র রঙি লোক সবসময় দো जोंरो তিনি যে প্রতিনিধিমূলক খায়ফোনো তিনি স্টুডেন্ট টিউসি নিংনে প্রতিনিধি ওরা প্রায়নো ওরা খাই যোগাযোগ খাই দো এবং আগামী দিনও সংনাই ও সমস্যার সময়নে আগামী দিনও আন্দোলন খাইनो বাদ দंनाय